Kita niyo man eh. Nakoy coins oh. 5 pesos. Tanawa ning 5 pesos oh. Pirmahe. What's this? Pirmahe ang 5 pesos. Kanang pirma gid nga imo gid nga pirma. Tanawa. Oh, kuha na. Muna imong pirma? Kani? Yes? Tanawa oh. Tanawa imong coins ah. Tanaw. Kuha ko ning coins nimo na dire imong coins oh. Tapos kini akong box, nakoy box oh. Tawang box nako nakalastiko akong box ah. Mutuo ka nga kini imong 5 ani ihapak na ko diri mo sulod sa lalom. No. Hindi ka mo to. Tutukik pamilok. Kuyope. Wow, ipan tani katulo. 1 2 3 no. Nawalaw. Abri. Abri hina. Oh. Abri. Be. Oh, abri lang. Tanawa lang. Oh, nakalastiko pa na sa lalom daw. Grabing bangan na no. Hina. Tanawa na di mong kuwin sulod. Tanawa. Oh, napa oh. Giputos pa nag supot oh. Oh, abre. Oh, oh. Magic.